ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ପଶିକିରି 28 ରୁ 30 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଦଲା ନିଆଯିବ କହିକିରି ବୈଠକ ବସେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବୈଠକରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। अरे साला कोटकिया तुई केन अछु केन तुई थोड़े न्यूज देख पाकिस्तान केनता है न जे आ मोदी करेछे तुई केन चुहुचु कत हाँ थोड़े देखबार अच्छे ना थोड़े पाकिस्तान जा देखिक आबू जा पाकिस्तान रो काना हालत है जे तुई बाल केन अछु जे के जिनछे किसी देखबार नहीं खाली वीडियो बन छाड़ुचे। अरे व्यू पाइबार लगे हेते खराब कथा नहीं को मोदी के केने भेटले ना केनता हन जे जानी पकाबू बुझलु तोर मन भावुचु काड़ा हाँ कोटकिया नहीं तो